Ha, balay di mga kananay karon isuri ta mo diri sa balay sa akong papa. Diri sa akong yuta nga natawhan. Mao ni ang atubangan mga kananay. O diri sa sulod, ako mong isulod sa iyahang kwarto. Tararang, mao ni balkon diri. Balkon. Diri sa sulod. Lamisa. Pag-abot diri na ay kwarto sa akong usa ka dalaga. Mao ni diri. May kwarto sa akong dalaga nga diri nagpuyo sa iyang apuhan. Dari ikaduhang kwarto. Bitay ang kortina. Mao ni kwarto ni Mary Joy. Diha. Pag-abot di are, mao ni kwarto diri ni Papa. Mao ni kwarto ni Papa, na gamay radyo nga gatingog di atong daplin. Gatingog ang radyo, gamay. Og diri sa bintana mga kananay, overlooking kaayo mga kananay Hindot kay tanawon mga kananay ang ilang produkto diri, lubi. Daghan kay bunga ang lubi mga kananay. Tag-as lang kaayo, mga pila na kani katuig. Kay ako ang akong edad 56 na mga kananay, unya daan na gyud mga lubiha. Moabot na ni siguro mga hapit dulaan na og mga 80 or 100 years ning mga lubi diri mga kananay. Diring napita diha tag-as kayo mga 100 years na pud ang kalubihan diri. Nindot ang naay mga tanom pud nga abukado nga gagmay pa ang akong papa, mga bisol. Naay bisol, napoy marang, napoy kamunggay. Mana diha ang ubos nindot kaayog view. Diri pod mao ni diri ang kusina. Para si Papa nagkaon. To, naulay siya kaon namo kay humok ang iyaang gihulat nga luto. Bye bye for now. Thank you for watching.